hier und betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Lande. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Amen. Amém? Amen. Amém? Genau. Ich glaube, jeder von uns hier kennt Elia, kennt ja jeder. Eu creio que todos nós conhecemos o profeta Elias. Ich glaube, unter den berühmten Propheten vom Alten Testament. Ele está no meio dos profetas muito conhecidos de Israel. Gehört Elia schon zu den meistbekannten. Selbst jede kleine Kind hat etwas von ihm. E até uma criança já ouviu algo sobre Elias, porque é um profeta que todos conhecemos. Genau. Und hier sagt uns doch die Bibel, dass dieser Prophet Elia war in erster Linie kein Außerirdischer. E a Bíblia diz aqui que Elias, porque o que ele teve na vida dele foi tão forte que a Bíblia precisa dizer que ele não era um extraterrestre. Also war einfach ein Mensch wie wir alle, wie du und ich hier. Ele era um ser humano como você e é uma pessoa normal. Geboren aus Vater und Mutter, wie jede Person, der hier gerade im Raum sitzt. E ele tinha nascido de um pai e de uma mãe como você e eu. Aber sein Gebet hat vieles bewirkt. Mas a oração dele fez muitas coisas acontecer. Und wenn wir uns aber mit Elia allein beschäftigen, schon dieser Name allein bedeutet, mein Gott ist Yahweh. E o nome Elias significa, o meu Deus é Yahvé. Also das ist jemand, der sich schon zu Gott bekennt. Er bekennt sich zu dem lebendigen Gott. Ou seja, já o nome dele confessa que ele é de Deus. Und wer sich zu Gott bekennt, Jesus sagt ja, wer sich zu ihm bekennt, er wird sich auch vor den Engeln und vor dem Vater zu ihm bekennen. E a Bíblia diz que quando você confessa Jesus perante os homens, ele vai confessar o teu nome perante os anjos. Amen. Amém? Also Elia war einer, der sich schon zu Gott bekannt hatte. Elias era alguém que confessava crer em Deus. Und Elia spielt eine große Rolle, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. E Elias é importante não somente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Wir sehen hier, bevor Jesus geboren werden sollte, a Bíblia diz que antes de Jesus nascer, kam der Engel Gabriel erst einmal zu Zachariah. O anjo Gabriel chegou para Samaria und hat ihm gesagt, dass ein Sohn bekommen wird und er will mit dem Geist von Elia und Kraft von Elia unterwegs sein. E o anjo chegou para o sacerdote Zacarias e falou: ó, vai nascer um filho, o nome dele é João, e ele vai andar no poder e na unção de Elias. Und wir sehen, bevor Jesus sterben sollte, auf dem Berg der Verklärung. E nós vemos que no Monte da Transfiguração, antes de Jesus morrer, da ist auch wieder Elia, also Moses und Elia sind erschienen. Moisés e Elias apareceram no monte para Jesus. Und mit Jesus zu sprechen, wie der Ausgang in Jerusalem sein wird. E eles começaram a falar como que seria o trajetório até a morte de Jesus. Para Jesus. Und wenn wir in Offenbarung lesen, e quando a gente lê lá em Apocalipse, da sind wir auch von den 2 Zeugen. Nós lemos sobre 2 profetas que serão 2 testemunhas que virão nos últimos tempos. Und wo ein Prophet auch so einen Charakter von Elia hat. E desses 2 profetas tinha caráter, jeito como o profeta Elias. Genau. Also wir sehen also, dieser Geist von Elia spielt eine sehr große Rolle in der Bibel. E nós vemos que o espírito de Elias, a unção de Elias, é algo muito importante na Bíblia. Elia war ein Mann Gottes, der sich zu Gott bekannt hatte. Elias era um homem que confessava crer em Deus. Der alleine geblieben war und trotzdem an Gott gehalten hat. E mesmo quando ele ficou sozinho, sem nenhum outro profeta, nenhum amigo, ele continuou segurando em Deus. Und er hatte den Schlüssel zum Reich Gottes gehabt, zum Himmel gehabt. E ele tinha até mesmo as chaves para o reino de Deus. Und Jesus hat auch gesagt, ich gebe euch den Schlüssel. Jesus tinha falado o quê? Eis que vos dou as chaves do reino de Deus. Was ihr auf der Erde bindet, wird auch im Himmel gebunden. Aquilo que você liga na terra será ligado no. Und was ihr auf der Erde öffnet, wird auch im Himmel geöffnet. E
aquilo que você abre na terra é aberto no. Und diese Schlüssel hatte schon Elia bevor Jesus kommen sollte, kannte Elia schon diese Sachen. E antes de Jesus chegar, vir para a terra, Elias já conhecia esses detalhes. Und deshalb steht in der Bibel, dass Gott gesagt hat, er wird wieder Elias schicken, um die Herzen der Söhne zu den Vätern zu bringen und die Herzen der Väter zu den Söhnen. E a Bíblia diz no livro do profeta Malaquias que Deus enviaria o profeta Elias para converter o coração do filho para o pai e do pai para o filho. Und ich glaube, wir leben auch in dieser Zeit, wo Gott wieder möchte, dass Leute wieder aufstehen, die unter diesen Geistern, dieser Geist Elia ist im Endeffekt der Geist Gottes. E eu creio que nós estamos em um tempo que Deus quer que você se levante novamente, ou que nós nos levantemos nesse poder e nessa graça, nesse espírito de Elias. Wir sehen, Elia hat das Altar wieder hergerichtet, das zerstört war. E porque na verdade o espírito de Elias é o espírito de Deus, né? E Elias tinha restaurado o altar de Deus. Also Gott hat dich, uns alle aufgerufen, das wiederherzustellen, was der Feind zerstört hat. E Deus, ele levantou você e eu para nós restaurarmos aquilo que está quebrado. Wir sind da, Dinge wiederherzustellen und die Menschen zu zeigen, dass Gott lebt. E nós estamos aqui para restaurar as pessoas, para mostrar que Deus está vivo. Und das hat Elia gemacht. Er hat einen Unterschied gemacht. Elias, ele fez isso, ele fez a diferença no tempo da sua vida. Ein Mann, der mit Gott unterwegs war. Um homem que estava conectado com Deus. Hat gesagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, ele disse uma certa vez: se eu sou homem de Deus, dann soll Feuer vom Himmel fallen, que desça fogo do céu, que caia und diese Feinde zerstören. E então os inimigos de Deus foram destruídos naquele dia. Und es geschah 2 bis 3 Mal hat er das getan. E isso aconteceu 2, 3 vezes que ele disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E durante 3 vezes, por 3 vezes caiu fogo do céu. Aber Jesus ist gekommen. Mas Jesus veio. Und die Jünger haben zu Jesus auch gesagt, als wir ihn nicht in Samaria annehmen wollten. E tinha uma certa feita que os discípulos foram para Samaria e não quiseram receber Jesus em Samaria. Und Jesus und die haben zu Jesus gesagt: ja, lass auch Feuer fallen, hier diese ganzen Samariter, Verzehren und so weiter. E João, o grande discípulo do amor, disse: Senhor, permita que a gente lance fogo do céu sobre Samaria para destruir tudo. O discípulo do amor. Und Jesus hat gesagt: ich bin nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu retten. Mas aí Jesus disse: eu não vim para destruir, mas sim para salvar. Also ich will eins sagen, das Feuer von Elia aus dem Alten Testament hat dazu gedient, Leute zu zerstören. Ou seja, o fogo que havia na vida de Elias no Antigo Testamento servia para destruir as pessoas. Aber Jesus tauft ja auch im Feuer. Mas Jesus, diz a Bíblia, ele batiza a gente no fogo. Jesus sagt: ich bin gekommen, damit es brennen soll, und ich wünsche mir, dass es brenne. E Jesus disse: eu vim para trazer fogo, para fazer ferver e queimar o meu fogo, e ele deseja que esse fogo esteja em você. Und genauso wie damals Elia die Menschen mit das Feuer zerstört hat. E assim como naquela época Elias destruiu os inimigos com o fogo, sucht Gott heute Menschen, Männer und Frauen, die mit das Feuer Leben wiederherstellen werden. Assim Deus está procurando pessoas, homens e mulheres no dia de hoje, para com esse fogo trazer vida para as pessoas. Die sagen: wenn ich eine Frau Gottes bin, há uma mulher que vai dizer assim: se eu sou mulher de Deus, dann soll dieser Krebs verzehrt werden mit dem Feuer Gottes. Então que esse câncer seja queimado e saia agora. Wenn ich eine Frau Gottes bin oder ein Mann Gottes bin, se eu sou uma mulher de Deus, se eu sou um homem de Deus, dann soll dieses Problem verschwinden, verzehrt werden durch das Feuer Gottes im Namen Jesus. Que esse problema saia, suma e desapareça em nome de Jesus. Wenn ich ein Mann Gottes bin, se eu sou um homem de Deus, dann soll diese Dämonen verschwinden im Namen Jesus und verzehrt werden durch das Feuer Gottes. Então esses demônios devem desaparecer e serem consumidos em nome de Jesus. Wenn ich eine Frau Gottes bin, se eu sou uma mulher de Deus, você, dann soll alle diese Ketten von Süchten
ser quebrada em nome de... Wir haben das heute als Anfangsvers heute gelesen. Gott macht seine Diener zu Feuerflammen. E a Bíblia, ou seja, no início a gente leu uma passagem da Bíblia que diz que Deus faz dos seus servos labareda de fogo. Amen. Amém. Gott macht seine Diener zu Feuerflammen. Deus quer que você seja esse fogo através do poder dele em você. Und Jesus hat ja, wir wurden ja getauft mit dem Feuer. A Bíblia diz que nós somos batizados com fogo. Am Pfingsten kam ja Feuer, man hat Feuerflammen gesehen auf den Häuptern der Jünger und Jüngerinnen. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que houve um fogo que desceu sobre cada um dos mais ou menos 120 discípulos que estavam orando. Und ein Wind ist gekommen. E de repente diz a Bíblia que houve um vento que começou a soprar. Was macht ein Wind, wenn Feuer, wenn das am O que o vento faz? O vento e o fogo. O que o vento faz? Was macht ein Wind, wenn ein Feuer da ist? Quando há fogo e vento junto, o que acontece? Was macht das? Also es wird noch mehr, oder? Es wird mehr. Also das ist ja, man sagt ja, wer in der Schule aufgepasst hat, in Feuerwehr gekommen ist, wenn die Schule brennen sollte, was sollte man als erstes tun? Se você realmente estava atento nas aulas da escola, o bombeiro ensina que para você apagar o fogo, você coloca um cobertor, alguma coisa em cima para apagar o oxigênio, ou seja, o vento sair, né, o ar, e aí o fogo abaixa. Mas com água, o fogo aumenta. Wenn es brennen sollte, musste man sofort Fenster zumachen, sagt man immer. Fenster zu, weil Wind treibt Feuer an. Ou seja, por exemplo, para você apagar um fogo, o bombeiro ensina que você tem que fechar as janelas para o fogo ir diminuindo. Und Gott tauft uns in Feuer und lässt noch Wind hinzukommen. E Deus, ele te batiza com fogo e além disso ele envia o vento do Espírito Santo. Para que esse fogo queime mais e mais na tua vida. Amém. Amém. E Deus deseja que você seja um homem e uma mulher de fogo, ou seja, com o fogo de Deus ao redor e dentro de você. E alguém que vai queimar com o reino de Deus dentro do seu coração. Amém. Amém. Uma pessoa que faça aquilo que Deus chamou ela para fazer. Wir sehen, wie wir gelesen haben, Elia war ein Mensch wie wir. Elia hatte auch Schwächen gehabt. Elia hat auch Ängste gehabt. Elias com certeza tinha medos, tinha fraquezas, mas ele era um homem que orava. Aber wusste eins, hat diese Feuer, von denen Jeremia sagt, Jeremia sagt, es hat ein Feuer, auch wenn müde ist, aber dieses Feuer brennt so stark in ihm, dass nicht anderes tun kann, dass weitermachen muss. Aleluia. E a Bíblia diz, ou seja, a Bíblia mostra que Elias, ele tinha esse fogo dentro dele, porque até o profeta Jeremias disse lá, no livro dele, que quando ele queria parar um certo dia, ele sentia um fogo dele dentro dele queimando, e ele desistiu de parar e continuou. Und Gott will, dass du ein brennender Mann, eine brennende Frau Gottes bist, der gefüllt wird vom Geist Elia. E Deus deseja que você seja esse homem, essa mulher que tem dentro de si fervendo as coisas de Deus, o desejo de Deus. Ein Geist der Erneuerung, ein Geist der Wiederherstellung. O Espírito de Deus que renova e que restaura. Amen. Amém. Genauso wie Johannes der Täufer in der Wüste den Weg für Jesus vorbereitet hat. O próprio João Batista preparou o caminho de Jesus para que quando Jesus chegasse, tudo estivesse pronto. So sind wir auch da, um den Weg für Jesus, sein Kommen vorzubereiten. Assim somos nós, a gente prepara o caminho para que chegue quem? Jesus. Amen. Die Herzen der Menschen vorzubereiten. Und dafür braucht Gott Männer und Frauen, die das Feuer haben. E por isso Deus ele quer e deseja homens e mulheres que tenham esse fogo dentro de si e que queimem constantemente. Das Feuer produziert Heilung. O fogo vai produzir curas. Das Feuer produziert Befreiung. O fogo provoca e produz cura e libertação. Bekehrung. Conversão. Erneuerung. Mudança, renovo. Und wir brauchen das Feuer. E nós precisamos desse fogo. Und Gott will, dass du ein feuriger Mann
bist. Deus quer que você seja um homem ou uma mulher de Deus que ferve por Ele. So wie Elia hatte die Bibel sagte, als er in den Himmel gefahren ist, hat Elisa hat gesagt, soll ihm die doppelte Salbung geben oder seinen Mantel geben, also das Doppelte, was er hatte. E quando Elias estava prestes a partir do céu, o discípulo dele chamado Eliseu pediu: me dá dobro do que você tem, dobro dessa unção, essa manta. Und Jesus ist jetzt gekommen, Leute. E Jesus veio, ele chegou aqui. Und die Bibel sagt, Jesus hat den Geist empfangen ohne Massen, ohne Grenzen. Só que a Bíblia diz não que Jesus recebeu o dobro, mas que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, sem limite. Und hat gesagt, bleibt in Jerusalem. E ele disse: fiquem em Jerusalém, bis ihr angetan seid, angezogen seid, até que vocês sejam revestidos mit der Kraft aus der Höhe. com o poder lá do alto. Nicht der Mantel von Elia, Ou seja, não o paletó de Elias, aber die Kraft aus der Höhe. mas o próprio poder do alto. Gott hat extra, also eine Salbung für dich vorbereitet, was speziell für dich ist. Deus preparou uma unção especificamente para você. Ein Mantel, der extra für den Glauben maßgeschneidert ist. Uma roupa que vai se encaixar inteiramente em você, uma veste espiritual. Was für dir passt. Algo que vai combinar, que vai encaixar em você. Und Gott will wirklich, man sagt, man soll kein Öl ins Feuer kippen. E você sabe que dizem que não é bom colocar óleo no fogo. Aber Gott will sein Öl in dir kippen, damit sein Feuer noch mehr in dir brennt. Mas Deus ele vai derramar o óleo, o azeite dele sobre você, para você queimar e ferver ainda mais e sair daquele ungido. Und wir sehen, der Jesus, den Samaria Leute ihn nicht angenommen haben, aber am Ende wurde ganz Samaria gerettet. E é interessante que primeiro Samaria não recebeu a palavra de Deus, mas depois a Samaria inteira se rendeu aos pés de Jesus. Então, Amen. Dieses Feuer rettet. Jesus hat selbst gesagt, bleibt bis ihr würdet Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und in der ganzen Welt. e Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Und Gott braucht dich auch jetzt für hier als ein Zeuge, die mit dem Feuer Gottes unterwegs ist. E Deus precisa de você agora como um discípulo e uma testemunha dele, para que você queime e ferva com as maravilhas dele e seja testemunha dele aqui agora. Die Ernte, Jesus sagt, die Ernte ist die Welt. E Jesus disse que a seara é o mundo, Nicht die Gemeinde, aber die Welt. não a igreja não é a seara, lá fora que está a seara. Die Welt braucht dich. E o mundo precisa de você. Mit deinem Feuer kannst du andere Leute anstecken. Com o seu fogo você vai poder atiçar, provocar o fogo também dentro das outras pessoas. Auf deiner Arbeit kannst du Leute mit diesem Feuer, mit dieser Liebe, diesem Frieden, die Gott dir gegeben hat, diese Menschen anstecken, die es nicht haben. E com o seu fogo você pode também provocar as outras pessoas, atiçar o fogo nas outras pessoas. Und das ist unsere wahre Mission, Leute. E essa é a nossa missão. Wir kommen hier, um Feuer zu empfangen und diesem Feuer weiterzugeben. Nós viemos aqui para... Um das Feuer zu empfangen und weiterzugeben. Nós viemos aqui para receber esse fogo e transmitir esse fogo para outras pessoas. Amém? Und Gott will wirklich, wie Jesus gesagt hat, wünscht es sich, dass es brennt, damit es brennen soll, braucht Gott, nicht braucht Gott deine Flammen, weil Gott macht uns zu Feuerflammen. Jede Flamme hier ist wichtig und ist gebrauchbar. E Jesus disse: esse fogo que está dentro de você tem que ser usado para alguma coisa, ou seja, tem que ser útil, não é para só ter esse fogo e pronto, não, é para você transmitir para outros. Letztes Wort. Quero dizer mais uma coisa: Evangelisation ist gut und ist sehr, sehr wichtig. evangelização é bom, parabéns para você que evangeliza. Aber, ich will eins sagen, Mas eu quero te dizer uma coisa:
es ist die Zeit gekommen, dass wir wirklich handeln sollen im Geist. Mas chegou a hora de nós agirmos estrategicamente pelo Espírito de Deus, conforme a direção que Ele dá. Dass Gott dir einfach klar und deutlich zeigt, wie du vorzugehen hast. Que Deus te mostre claramente, tintim por tintim, como você deve agir para obter o resultado espiritual que Ele deseja. Genau, es geht darum, gute Resultate zu sehen. Und ich habe eins gemerkt, das ist jetzt nur ein Zeugnis, was ich geben will. E eu quero compartilhar algo com vocês aqui que eu tenho percebido. Wir können auf die Straßen gehen und herumschreien. Nós podemos ir para a igreja e ficar gritando. Ist gut. Isso é bom. Aber wenn Gott auf dem Herzen überlegt, eine Person, mit der du sprichst und mit dem du dein Herz berühren kannst mit das Wort Gottes. Mas se Deus, por exemplo, coloca em você o desejo de ir para uma pessoa e falar com ela sobre Jesus, faça isso. Ja, weil das ist sogar sehr effektiver. Porque isso pode ser muitas vezes até mais efetivo. Wir können rumschreien, am Ende ist, wir erreichen nicht wirklich das, was wir erreichen wollen. Das ist nicht effektiv. Pois se você somente gritar e não conseguir aceitar os corações, você não vai ter efeito. Mas se você for estratégico pelo Espírito, você vai ver o que vai acontecer. Und ich glaube, Gott will wirklich, dass wir dieses prophetische Herz haben. E eu creio que Deus quer que você tenha não só o coração de evangelista que vai evangelizar, mas também o coração de um profeta que sabe onde evangelizar. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Dann weißt du, wie du vorzugehen hast. Wie Jesus hat gesagt, wir sollen Menschen des Friedens finden. Porque a Bíblia diz que nós devemos achar os mansos, né? Mention the freedens, ou seja, porque manso na Bíblia significa humilde, ou seja, só quem é manso, humilde vai te ouvir. E Deus te faz detectar quem está com o coração preparado para ouvir o que vai sair da sua boca. Amen. Und das ist das, was Gott uns hier auf dem Herzen legt, was ich vermitteln will. E isso é aquilo que eu tenho no coração para compartilhar com você. Creia nisso. Elia war ein Prophet. Elias era um profeta. Und der Geist Gottes hat ihn gewirkt. E o Espírito Santo tinha escolhido ele. Und dieser Geist, der ihn gewirkt hat, ist auch bis heute da. Escolheu ele e agiu através dele. E esse mesmo Espírito que agiu através de Davi, de Elias, também vai agir através de você. Und Gott will auch dich gebrauchen. Elia war kein extra Mensch, genauso wie wir Ecken und Kanten haben, war Elia auch. Ou seja, Elias não era uma pessoa de outro mundo, não. O que fazia ele ser diferente era que ele estava conectado com Deus. Aber das Wichtigste ist, hat sich zu Gott bekannt. E o mais importante é que ele confessava crer em Deus. Und lasst uns wieder zu Gott bekennen. Lasst uns erkennen, dass wir einen lebendigen Gott haben. E que a gente possa mais uma vez confessar o nome do nosso Deus por onde a gente passar. Und wenn du bekennst, dass dein Gott heilt, dann wird Gott auch Heilung vollbringen. E se você crê que Deus pode curar através da sua vida, Ele vai presentear as pessoas com cura através de você. Amen. Wenn du bekennst, dass dein Gott Wunder tut, dann wird dieser Gott auch Wunder tun, wenn du dich zu ihm bekennst. Se você crê que o teu Deus pode fazer milagres, Ele vai fazer milagres através da sua vida, porque você confessa isso com a sua boca. Amen. Amém? Lasst uns alle aufstehen und einfach gemeinsam kurz beten. Vamos levantar aqui porque eu quero orar por você. Sage doch zu Gott, er soll sein Feuer in dir entfachen. Diga para Deus agora, Senhor, eu quero que esse fogo venha no meu coração. Aleluia. Der Gott, Elisa hat gesagt, wo ist der Gott von Elia? E Eliseu, o discípulo de Elias, falou: cadê o Deus de Elias? Cadê? Deutschland fragt auch, wo ist der Gott von Elia? E a Alemanha está perguntando: cadê o Deus de Elias? E você? Köln fragt auch, wo ist der Gott von Elia? A colônia está perguntando: cadê o Deus de Elias? Cadê? Und hier sind viele Kinder da, die diesen Gott von Elia haben. E aqui tem homens, filhos e filhas de Deus que têm esse Deus de Elias dentro de si. Und in dieser Nation zeigen können, der Gott Elia lebt. E nessa geração você vai mostrar que o Deus de Elias está vivo. Ist auferstanden. Ele ressuscitou. Ist derselbe. Ele é o mesmo. Gestern. Ontem. Heute. Hoje. Für immer. E eternamente. Amen. Nichts kann ihn aufhalten. Ninguém pode parar ele. Alles ist ihm untertan. Tudo está debaixo do pé dele. Ihm wurde die Gewalt gegeben. Todo o poder e autoridade foi dada a ele. Im Himmel. No céu. Auf der Erde. Na terra. Unter der
will dich gebrauchen. Gott will sein Feuer empfangen. Deshalb bete zu Gott. Vamos orar agora a Deus, porque Ele quer te encher. Amen. Er gibt frisches Öl. Er soll dir heute ein frisches Öl geben, damit dein Feuer noch stärker, noch stärker, noch stärker, noch gewaltiger werden soll im Namen Jesus Christus. E Ele quer te dar um óleo fresco, uma unção fresca, para você se tornar um homem ou uma mulher mais forte em Deus. Halleluja. Lass uns beten, erhält dein Hand und fang an zu beten. Vamos orar. Entfach dein